किसी के जहन में कोई बात मान लैलतुल क़द्र की क्या क्या अलामातें हैं और इसमें क्या क्या अमल करने चाहिए। इनका सवाल यह है लैलतुल क़द्र की क्या क्या अलामात हैं और इसमें क्या क्या अमल करने चाहिए। भाई लैलतुल क़द्र की अलामात तो बहुत बुज़ुर्गों ने बयान की हैं, नबी ने तो नहीं बयान की इस तरह से, नबी से तो छुपा दी गई लैलतुल क़द्र। तो इसलिए जो अलामात मैंने सुनी है बुज़ुर्गों से, वो पानी मीठा हो जाता है, मौसम खुशगवार हो जाता है, हवाएं चलती हैं, मतलब इस तरह की अलामत हैं, लेकिन इनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है क्योंकि नबी ने नहीं बताई। अगर नबी बता के जाए ना कोई बात, वो ऑथेंटिक होती है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि आप आखिरी अशरे का एहतिकाफ करो। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सारी रातें मिल ही जाती हैं, लेकिन आजकल मसरूफ़ लोग हैं, बहुत अफरा तफरी का ज़माना है, तो कम से कम 5 ताक रातें जो हैं ये मस्जिद में ज़रूर लगाएं। इंशाअल्लाह कोई एक रात उसमें मिल ही जानी है। अब इस चक्कर में ना पड़े कौन सी रात थी, ना पूछें ना बताएं, क्योंकि जब अल्लाह ने नबी से छुपा ली तो हमारी क्या मजाल कि हम बताते फिरें कि ये रात थी, अंदाज़ा भी हो जाए तब भी ना बतानी चाहिए। और अमाल का मामला तो यह है कि इसे आप टाइम मैनेजमेंट करें, इसमें अलग अलग चीज़ें बांट लें। जैसे हम अभी बैठे हुए तज़किरा कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह दीन का, कोई हंसी मजाक ना हो, मतलब हल्की फुल्की अगर कोई बात दीन से मुताल्लिक कोई मज़ाहिया हो भी जाए तो ये नबी की सुन्नत है। हुजूर भी सहाबा इकराम के साथ मज़ा फरमाते थे, कभी कभी ऐसी बात कर देते थे सहाबा भी, जो थोड़ा सा माहौल जो है हल्का हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा मुज़ाकरा हो जाए, कुरान का दर्स हो जाए जो हम लोग कर ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नवाफिल पढ़ लें। और एक दुआ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को सिखाई थी, वो दुआ ये थी असल तो कि उसका मफ़हूम आप दुआ भी अपनी ज़बान में किया करें उर्दू, क्योंकि अरबी हमें आती नहीं, हम दुआएं मांगते रहते हैं अरबी में, वो हमारे दिल तक नहीं पहुँचती। आपने अक्सर देखा होगा जब इमाम साहब या कहीं भी हम किसी मजमे में दुआएं शुरू होती हुई देखते हैं तो शुरू में अरबी में दुआएं शुरू होती हैं, तो लोग जो हैं हल्के हल्के आमीन कहते रहते हैं। लेकिन जहाँ उर्दू में दुआ शुरू हुई वहीं आपको तेज़ आवाज़ आएगी आमीन, इसका मतलब वो समझ में आ गई लोगों को, तभी तो आमीन कहा। तो वो दुआ जो है आप अपनी ज़बान, उस दुआ का मफ़हूम ये है कि ये सिखाई हुजूर ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कि ये मांगा करो इस रात में कि अल्लाह तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है और तू माफ़ करने वाला है, तू बहुत रहमत वाला है, तू मुझे भी माफ़ कर। और ये एक दुआ ऐसी है कि इसमें सब कुछ आ गया। आपने जो पहला अशरा गुजारा रहमत का, दूसरा अशरा गुजारा मग़फ़िरत का, तीसरा आग से निजात का, जहाँ आपको अल्लाह ने माफ़ी दे दी इस रात में, और बेइंतहा अल्लाह शफ़ीक़ है, इस रात में तो बेइंतहा लोगों को माफ़ करता है। तो बस आपका काम हो गया इंशाअल्लाह। दुआएं भी करें अपने जो इस टाइम परेशान हाल हैं उम्मत के लोग, इंसानियत, मैं तो उम्मत में तमाम लोगों को मानता हूँ, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो। अब यूक्रेन में जैसे जुल्म हो रहा है, फ़िलिस्तीन में हो रहा, तमाम लोगों के लिए दुआ करें, इंसानों के लिए दुआ करें, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, पूरे आलम के लिए रहमत थे। सलातुल तस्बीह का सुन्नत तरीका क्या है? सलातुल तस्बीह का सुन्नत तरीका क्या है? देखो जी, सलातुल तस्बीह के बारे में सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि नबी ने फरमाया कि जितनी भी नफिल नमाज़ें हैं इन्हें 2-2 करके पढ़ा करो। तो अगर आप सलातुल तस्बीह को भी 2 रकात के बाद सलाम फेर के दोबारा 2 रकात की नियत मान लेंगे तो आप सुन्नत के ज़्यादा करीब होंगे, उसकी फजीलत बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल नई बात बता रहा मैं आपको, नबी की हदीस है। और उसका तरीक़ा जो है वो तो मैं शायद पिछले साल भी आप लोगों को बताया था। इसका तरीक़ा यही है कि आपने शुरू में सना पढ़ने के बाद और 15 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, और तीसरा कलमा भी लंबा नहीं करना आपने, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस यही सुन्नत है। वो जो लोगों ने वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, खड़े भी ज़्यादा होना पड़ेगा, और सुन्नत के करीब भी नहीं होगी। और उसके बाद फिर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, उसके बाद फिर सूरत पढ़नी है, फिर 10 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर रुकू में चले जाना है, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम करके 3 बार, उसके बाद आपने 10 बार वहाँ तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर खड़े हो गए हाथ छोड़ के आपने 10 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर सजदे में, फिर आपने जलसे में, और फिर अगले सजदे में, ये आपका 75 बार हो गया। इसी तरह 4 रकात में आपने 2-2 करके आप नियत मान लें, चाहे 4 की 7 मान लें, ज़्यादा फजीलत 2-2 करके। तो ये आपका सलातुल तस्बीह का तरीका है। तो आज हमारे पास मौका है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम भी है, सब लोग हैं, तो यहाँ से निमटने के बाद सवाल जवाब से तो हम अपनी अपनी सलातुल तस्बीह पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह किसी बहन का सवाल है कि लंबे सजदे और लंबे रुकू नहीं कर सकती और सलातुल तस्बीह पढ़ना चाहती है, कैसे पढ़े? लंबे सजदे लंबे रुकू नहीं कर सकती, बीमार है कोई, और सलातुल तस्बीह किस तरह पढ़े? पढ़ना चाहती वो तो ये करे कि 2-2 करके 2 नफिल पढ़ ले,
4 नफिल मतलब, और उसके बाद बैठ जाए सुकून से जिसमें उसे आराम मिलता हो, और तीसरा कलमा 300 बार पढ़ते, हो गई सलातुल तस्बीह। अल्लाह बड़ा नुक्ता नवाज है। अल्लाह ये कहता है कुरान में कि मैं तुम्हारे ऊपर मुश्किल नहीं चाहता बल्कि आसान ये चाहता हूँ। तो वो नफली इबादत है, अगर वो इस तरह पढ़ देगी, मान लो तमन्ना उसकी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और अजर भी पूरा मिलेगा। नमाज के आगे से कोई गुजर जाए तो क्या नमाज ख़राब होगी? इनका सवाल ये है, नमाज के आगे से कोई गुजर जाए तो क्या नमाज ख़राब होगी? नमाज ख़राब नहीं हो, वो शैतान है जो गुजर रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे लड़ो, उसे रोको। अक्सर मैं जब उधर गया हूँ हरमैन में, मैंने देखा मक्के मदीने में बहुत सारे लोग तो गुजरने देते हैं, बहुत सारे लोग हाथ आगे कर देते हैं, गुजर नहीं देते, और वो सही सुन्नत पे हैं, नबी की हदीस है ये। लेकिन क्योंकि वो बड़ी जगह है और वहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को, तो वहाँ उलमाए दीन ने इजाज़त दी है इस बात की कि लोग नमाज के आगे से गुजर जाए। वरना ये लिखा हुआ है कि सारी उम्र भी खड़ा रहे तो नमाज के आगे से ना गुजरे। सुथरा रखने का हुक्म है, दोनों गुनाहगार होंगे। अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से लोग गुजरते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप सुथरा रखें। सुथरे से मुराद कोई कुर्सी आगे रख लें, कोई स्टूल आगे रख लें, इससे लोगों को गुजरने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपने सुथरा नहीं रखा तो आप भी गुनाहगार हो, वो तो हो गई। सहूलत हो सफ़र में तो क्या सुन्नत पूरी पढ़ लें? इनका सवाल ये है, क्या सफ़र में अगर टाइम हो और सहूलियत हो क्या पूरी सुन्नतें पढ़ लें? बिल्कुल ना पढ़े भाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सफ़र किए और हुजूर ने कभी भी सफ़र में सुन्नतें नहीं पढ़ी। तो ना पढ़ना ज़्यादा सवाल है मेरे नज़दीक। मगरिब में 3 और वितर में 3 क्यों रखे गए? जी, मगरिब में 3 रकात और वितर में 3 रकात क्यों रखे गए? इनका सवाल यह है, मगरिब में 3 रकात और वितर में 3 रकात क्यों रखेंगे? मतलब बाकी नमाजें तो 2 हैं या 4 हैं रकात। भाई अल्लाह ताक है और वो ये चाहता है कि आखिरी जो मामला हो ना, हर चीज़ का इबादत में भी ताक चीज़ अल्लाह को पसंद है। तो इसीलिए उसने जो फ़राइज़ हैं उन्हें ताक करने के लिए मगरिब की 3 फ़र्ज़ दे दिए, और जो नवाफिल हैं उन्हें ताक करने के लिए वितर के 3 रकात दे दी। तो यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो क्या एक वित्र पढ़ना ठीक है और इसका तरीका क्या है? इनका सवाल यह है, क्या एक वितर पढ़ना ठीक है, इसका तरीका क्या है? एक वितर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, लेकिन बहुत कम। मामूल हुजूर का 3 ही रकात का रहा, उसमें भी 3 रकात इस तरह पढ़ते थे। हुजूर के 2 रकात की नियत बांधी और सलाम फेरने के बाद फिर एक रकात की नियत बांधी। तो कभी आपके पास टाइम कम हो और आपका वक्त निकल रहा, मान लो आपने ताज्जुद पढ़ी, एकदम देर से आँख खुली, तो आप एक वितर पढ़ दें, इंशाअल्लाह आपका वितर हो जाए। लेकिन अगर आप सुन्नत पे चलना चाहते हैं तो आपको 3 ही वितर पढ़ने चाहिए, और यही मामूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अगर इस तरह पढ़ेंगे आपके 2 और 1 करके, तो ये ज़्यादा फजीलत की बात है, नबी की सुन्नत के ज़्यादा। क्या कसर के लिए नमाज में अगर पहुँचे नमाज पढ़ी हो जाए, पहले सुन्नत अदा करें या नमाज में शामिल हो जाए? फजर की नमाज, इनका सवाल यह है, फजर की नमाज में हम पहुँचे और नमाज खड़ी हो गई तो पहले सुन्नतें पढ़ें या पहले फजर की नमाज में शामिल? देखो भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़र्ज़ नमाज की इकामत कही जाए उसके बाद कोई नमाज नहीं है। अगर आप नमाज़ पढ़ भी रहे तो आपको हुक्म यह है कि आप तोड़ दें उस सुन्नत की जो आपने नियत बांध रखी, बिल्कुल। और कुरान की आयत यह है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो ताकि तुम पे रहमत हो। आप उस रहमत से महरूम हो रहे, उस आयत की खिलाफ वर्जी कर रहे। इमाम साहब तो अपनी तिलावत कर रहे हैं और आप पीछे खड़े हुए अपनी। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप घर से सुन्नतें पढ़ के आओ, जो नबी की बड़ी सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ते थे, बल्कि हुक्म ये दिया गया है मस्जिद में है फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए है। सुन्नतें कहीं आप बाज़ार में हैं, जैसे मोतकिफ़ हज़रात हैं एहतिकाफ़ में बैठे, इन लोगों के लिए है। वरना सबको घर से वज़ू करके आना चाहिए और घर से सुन्नतें, तो इसमें चक्कर ही नहीं रहेगा। जो हमारे उलमाए दीन है उन्होंने ये इजाज़त दी ना, वो मस्जिद में कोई ऐसी जगह हो जहाँ तिलावत की आवाज़ ना आ रही हो, तो आप सुन्नतें पढ़ दें। अगर आपको जल्दी है अव्वल तो छोड़ दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फजर की नमाज़ पढ़ के पढ़ा के तो सहाबा इकराम के साथ बाहर निकलने लगे, तो देखा एक साहबी नमाज़ पढ़ रहे थे, हुजूर के पीछे ही पढ़ी उन्होंने जमात से नमाज। उसके बाद उन्हें नियत बांधे हुए देखा तो नबी ने पूछा, जब उन्होंने सलाम फेर लिया कि क्या तुमने दोबारा नमाज़ पढ़ी? कि नहीं हुजूर, मेरी सुन्नतें निकल गई थी, वो पढ़ी। तो हुजूर खामोशी चले। तो बाद में भी आप सुन्नत पढ़ सकते हैं कभी अगर ऐसा मौका आ जाए। लेकिन ये एक ही वाक़या पे आया हदीस में, आप इसे नज़ीर ना बना लेना कि आप जो है पहले फ़र्ज़ पढ़ने लगे और उसके बाद रोज़ सुन्नत, इस तरह तो निज़ाम ख़राब होता है दीन का। लेकिन कभी निकल जाए तो आप बाद में पढ़ सकते हैं सुन्नतें।
باقی آپ کو گھر سے پڑھ کے آنی چاہیے. یہ تو بڑا گناہ ہے. یہ تو میں نے علماء دین سے یہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ حنفیوں کا خطہ ہے. حنفی علماء سے میں نے پوچھا ہے تو کہنے لگے ہم نے تو فتوے دے رکھے لیکن لوگ نہیں مانتے. تو جن لوگوں کو پتہ لگ جائے ان کے لیے ناجائز ہے بالکل کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور آپ اپنی, اور وہ سنتیں کہاں رہ گئی یار. مان لو وہ تو تلاوت کر رہے ہیں اور آپ اپنی بڑ لگا رکھی, آپ کو جلدی لگ رہی ہے کہ مجھے جماعت میں شامل. یہ کوئی نماز ہے؟ اللہ کو ایسی نماز چاہیے. اللہ تو سکون کی نماز چاہتا ہے کہ آپ کا دماغ بھی حاضر ہو, آپ کا وجود حاضر ہو, اللہ کے آگے آپ کی روح جھکی ہوئی ہو, وہ نماز چاہیے. کیا قصر کے لیے دوری اور دن ضروری ہے؟ کیا قصر کے لیے دوری اور دن ضروری ہے؟ کیا قصر نماز کے لیے دوری اور دن جی ضروری ہے؟ مطلب کتنے دن اور کتنی دوری؟ جی. نہیں, کوئی ضروری نہیں بھائی. یہ میں نے سنا ہے بہت سے علماء دین کہتے ہیں 84 میل. نبی نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی, کوئی نہیں ثابت کر سکتا. اور دنوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے یہ سنا ہے کہ 14 دن, کچھ لوگ 18 دن کہتے ہیں کچھ علماء دین. تو اس میں تو میں متفق ہوں کہ کیونکہ یہ مسافر کا مقیم کا معاملہ ہوتا ہے, تو اگر آپ 14 دن آپ کم سے کم لو نا شارٹ کٹ والا, جس سے کہ زیادہ سیف رہے معاملہ. 14 دن کو آپ سمجھو کہ اگر آپ 14 دن سے زیادہ رہ رہے ہیں تو آپ مقیم ہیں, پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ 14 دن سے کم رہ رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے نماز. دوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل نکل کے مدینے سے نماز پڑھی ہے قصر کی, تو اس لیے 3 میل آج کے سمجھ لو 9-10 کلومیٹر. سوال ہے کہ کیا عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے, اور اگر قبرستان جائیں تو کیا مردوں کو ننگی دکھائی دیتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے, مطلب قبرستان جا سکتی ہیں. اور ایک یہ بھی بات اٹھی ہے, میں نے بھی سنی ہے بات, کہ عورتیں اگر قبرستان جائیں تو مردوں کو ننگی دکھائی دیتی ہیں. بھائی یہ تو بالکل غلط بات ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانے پہ مردوں کو ننگی نظر آتی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا, اور عورتوں کو بھی قبرستان لے جانا چاہیے. ابھی تو انہیں عبرت حاصل ہوگی, ابھی تو وہ غیبتوں سے بچیں گی. اگر جنازوں میں جانے کی تو منائی ہے عورتوں کو, نبی نے منع کیا, لیکن قبرستان ضرور جانا چاہیے. آخری زمانے میں حضور نے کہا کہ پہلے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو جس سے تمہیں موت یاد آئے. تو اس لیے عورتوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی اگر آپ تنہائی میں لے جائیں انہیں, جنازے میں نہ لے کے جائیں. کہ دن آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو اسکوٹر بٹھائیں, آپ بھی فاتحہ پڑھ کے آئیں, وہ بھی پڑھ کے آئیں, کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ دین مردوں کے لیے تھوڑے یا عورتوں کے لیے بھی ہے. اور یہ نبی سے ثابت ہے بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 15 شعبان کی رات میں جب دیکھا بستر میں نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیکھنے نکلی باہر, جنت البقیع تک گئی. وہاں پہ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. جنت البقیع میں انٹر ہو گئی تھی, پھر واپس آ کے لیٹ گئی بستر پہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے گھر, میرے واقعے یاد آ گئے. تو اس بات کے لیے ابھی مطلب جاگ رہی تھی, نبی سمجھ گیا کہ یہ اٹھی ہوئی ہے. پوچھا حضور نے کہ کیا تم میرا پیچھا کرنے گئی تھی؟ کہ ہاں حضور میں پیچھا کرنے گئی تھی. وہ تو مجھے اللہ کی طرف سے کچھ ایسے اشارے آئے تھے, میں عبادت کے لیے نکل گیا. تیرے دماغ میں کچھ اور ہو. مطلب شوقیں تھی نا ان کی تو کافی, نبی کی کئی بیویاں تھیں, تو انہیں لگا کہ میری باری ہے, حضور کہیں اور نہ چلے جاؤ. انہوں نے نہیں حضور ایسا میرے دماغ میں نہیں تھا. حضور کہنے لگے کہ تیرے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات آئی. یہ پورا واقعہ ہے. تو خیر وہ جنت البقیع میں گئی تھی. پہلے میں نے بھی دیکھا, پہلے زمانے میں جب میں شروع میں گیا ہوں مکے مدینے, تو وہاں عورتیں جاتی تھی. اب تو خیر انہوں نے پابندی لگا دی عورتوں. ایسے جنازے میں تو جا نہیں سکتی, تو کیا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ ان کا سوال ہے جنازے میں نہیں جا سکتی, کیا جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. جو لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, حج کو گئے ہوئے ہیں, وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں عورتیں جنازے کی نماز پڑھتی ہیں پیچھے امام صاحب کے. ایک مطلب کوئی جنازہ ایسا نہیں ہوتا جس میں جو ہے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں جنازے کی نماز نہ ہو. اور کئی جنازوں کی نماز ہوتی ہے, اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں. الحمدللہ بالکل ہو سکتی ہیں. اگر ایسی جگہ ہمارے یہاں تو اصل میں عورتوں کو بالکل ہی بیکورڈ کر دیا گیا نا. وہ تو جگہیں بنتی ہیں ایسی, مسجدوں میں اعتکاف کی جگہیں بنتی تھی, سب ختم ہو گیا. ورنہ قرآن جو حکم دیتا ہے مسجد میں اعتکاف کا, عورتوں نے گھر پہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ متولی حضرات ایسے ہیں کہ وہ بناتی ہی نہیں جگہ اعتکاف کی. ورنہ عورتوں کے لیے الگ اعتکاف کا معاملہ ہو. اسی لیے علماء دین نے اجازت دے دی کہ سیکورٹی کا ایشو ہے, اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ بھائی تم گھروں میں ہی کر لو اعتکاف. حالانکہ گھروں میں اعتکاف تھوڑی ہوتا ہے. قرآن ان کا سوال یہ عید کی نماز میں ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے جانا کہاں تک, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف اسی لیے روایتوں میں بات آئی ہے کہ تاکہ
غیر جو لوگ ہیں ان پہ ہیبت طاری ہو آپ کی تعداد سے. اب میں خود دیکھتا ہوں, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. آپ عید میں دیکھنا, عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے ٹوپیاں سفید نظر آتی ہیں, ایسا لگتا ہے پوری دنیا مسلمان ہو گئی. قرآن میں شراب کے کچھ فائدے اور کچھ نقصان آئے ہیں. یہ شروع کی آیت ہے. فائدے سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں, ہاں قرآن میں شراب کے کچھ یہ آیت آئی ہے کہ کچھ اس کے فائدے اور کچھ نقصان ہیں. تو فائدوں سے کیا مراد ہے بھائی؟ فائدوں سے مراد فائنینشلی فائدہ تھا اس وقت, کہ جو لوگ شراب بیچتے تھے انہیں فائدہ ہوتا تھا. اور آج بھی دیکھ لو آپ, شراب کے جو کاروباری ہیں انہیں بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن نقصان زیادہ کہ ہے قرآن میں. نقصان سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا ہوش کو بیٹھتے ہیں. شروع کی جو آیتیں آئیں اس میں تو اللہ نے یہ تک کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جانا. اتنی بڑی بات کہی ہے اللہ نے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے گھر میں بھی کوئی گھسے نشے کی حالت میں. ہاں لیکن قرآن کے اندر الفاظ ہے شراب طہورا, تو اس میں الفاظ یہ جو طہور کا ہے یہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے شراب طہورا کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ شراب طہورا مطلب پاک شراب جو آپ کے ہوش ٹھکانے رہنے دے گی, مطلب آپ کے ہوش خراب نہیں کرے گی, آپ بہکو گی نہیں, اس سے آپ کے وجود پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ جنت میں ملے گی. جو چیزیں یہاں ہمارے لیے حرام ہیں وہاں جنت میں ہماری خواہش کے حساب سے انہیں اللہ رب العزت حلال کر دے گا وہاں پہ. جیسے آج جو روزے چل رہے ہیں اس میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں دن میں, وہ چیزیں ہم اللہ کے حکم سے حرام ہم اپنے اوپر کر لیتے ہیں. اللہ نے منع کیا روزے کی حالت میں کھانا پینا مباشرت. اسی طرح سے جو چیزیں یہاں ہمارے اوپر حرام ہیں وہ اللہ رب العزت وہاں ہمارے لیے حلال کر دے. قرآن یہ کہتا ہے نا جنتی وہ میں سونے کے کنگن بناؤں گا اور ریشم کے کپڑے پہناؤں گا, اندر موٹی ریشم ہوگی باہر باریک ریشم ہوگی. یہ سب چیزیں یہاں حرام ہیں لیکن وہاں اللہ بادشاہ بنائے گا, سونے کے زیورات آپ کو بنائے گا, آپ کو ریشم. یہ سب خوشخبری ہیں کہ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنتی اگر ہو گئے تو اللہ کی تمام ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے, رحمتوں کا جو خزانے اس کے. بہن اپنی وراثت کا حصہ بھائیوں کو دے دے تو کیا اپنے بچوں کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے بہن اگر اپنی وراثت کا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دے تو کیا اس کے اپنے بچوں کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی. اگر وہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے مشورے کے بنا اپنے بھائیوں کو اپنا حصہ دے دیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حق تلفی کرتی ہے. آپ یہ دیکھو نا اس کے بھائیوں کو یا تو ملا نہ ہو, انہیں تو دگنا ملا ہوگا اس سے. یہ صرف بہنیں اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ بھائی کل کو ہم سے یہ نہ کہے کہ ان نے ہم حصہ لے لیا. ارے بھائی اللہ نے حق آپ کو دیا. قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو وراثت میں حصہ ہے مردوں کا دگنا اور عورت کا اس سے آدھا, اور یہ دینا ضروری ہے. ہاں اگر آپ نے اپنا حصہ لے لیا اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کوئی بھائی ہلکا ہے اور اسے ضرورت ہے تو آپ اپنی ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے. مشورے کی بات تو قرآن کرتا ہے, نبی کو کہا کہ اللہ نے یہ اپنے صحابہ جو ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی کی تو ساری تعلیمات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی, اس کے بعد بھی مشورے کا حکم دیا ہماری تعلیمات کے لیے. تو اپنے ایک میٹنگ بٹھائیں اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو, اور پھر اس میٹنگ میں طے کریں گے بھائی اس طرح فلاں ماموں تمہارا پریشان ہے, اگر تم لوگ کہو تو میں اپنا حصہ اسے دے دوں, پھر جائز ہے. لیکن بنا اپنے ہسبینڈ کے, کیونکہ ان کا حصہ ہے نا, اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا ہسبینڈ بھی اس میں حصہ دار ہے اور اس کے بچے بھی. اکثر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کوئی حصہ دیتا نہیں, بس ایسے زبانی کہہ دیتے ہیں بھائی میں نے چھوڑ دیا. طریقہ تو سب گناہ ہیں, دینا چاہیے نا پہلے تو. ان کا یہ بالکل آپ کا بالکل صحیح سب سوال ہے آپ کا. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ حصہ تو دیتے نہیں بلکہ بہنیں ایسے ہی کہتی ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا. پہلے حصہ لینا ہے. مان لو 50 لاکھ کا مکان ہے, اس کے بہن کے حصے میں 5 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 5 لاکھ کی گڈی ہے اس کے بعد پہنچنی چاہیے گھر. اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے مشورہ کر کے پھر وہ انہیں دے. میں دیکھوں گا پھر ہمت اس کی کہ کس طرح دے گی. وہ بھائی جو ہیں وہ منہ بناتے ہیں اور سناتے ہیں کہ اب حصہ مانگ رہی ہے اور حصے لے رہی, تو وہ اپنا ڈر کے مارے گے ہمارا بھائی نہ ہم سے چھوٹ جا. نرم دل ہوتی ہیں عورتیں بیچاری, اور وہ چھوڑ گئی. اور یہ اللہ کا حساب ہونا ہے ان کا. اس طرح یہ بھی نہیں چھوڑ سکتی کہ میں نے بتا دیا آپ کو اپنے بچوں کی حق تلفی ہے, اور اللہ اپنے حق معاف کر دے گا. آپ کی نمازوں میں کوتاہی, آپ کی روزوں میں کوتاہی, ان چیزوں کو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے. لیکن حق تلفی کے بارے میں یہ کہا کہ معاف نہیں کروں گا, اپنا معاف کرنا. حقوق العباد جو ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اعتکاف میں حیض آئے تو کیا اعتکاف جاری رکھے؟ اعتکاف میں حیض آئے تو اعتکاف جاری نہیں بھائی. حیض آتے ہی اعتکاف ختم ہو گیا, آپ کو فوراً گزارنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, مان لو شروع میں حیض آ گیا
5-6 दिन में आप पाक हो गई तो आप दोबारा बैठ सकती हैं, लेकिन ये नफली एतकाफ़ होगा। और जो आपने सुन्नत एतकाफ़ छोड़ा है उसकी कदर भी नहीं आपको देनी, क्योंकि कुदरती परेशानी है आपको। वैसे मेरी राय है कि ऐसी औरतों को टैबलेट खानी चाहिए हैज़ टालने, अगर उन्हें एतकाफ़ ही करना है तो अब बहुत सेफ़ टैबलेट्स आती हैं, वो गोली खा लें, हैज़ को टाल दें, फिर वो ईद के बाद हैज़ आ जाएगा। सवाल ये है, मौलाना मौदूदी को लोग आज भी बुरा कहते हैं, आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? मौलाना मौदूदी जी। इनका सवाल है, मौलाना मौदूदी को लोग आज भी बुरा कहते हैं, मेरा क्या ख्याल है? भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जो है उनका पूरा जो उन्होंने कुरान की तर्जुमा और तफसीर लिखा मैंने पढ़ा, मुझे तो बहुत अपने दिल के करीब लगते हैं और बहुत बड़े आलिम लगते हैं। तो मैं तो मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं तो सब आलिम दीन को मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब मसलों के आलिम दीन की वो पढ़ता हूँ। जिस मस्जिद में बैठा हूँ यहाँ मैंने तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की रखवा रखी, इसीलिए सिर्फ रोज़ सुबह फजर में यहाँ पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मेरी पढ़ी हुई है और वो भी, तो मैं तो सब आलिम दीन, बस मैं तो ये कहता हूँ भाई कि सबसे जो अच्छी चीज़ें मिले ले लो, अगर आपको कोई चीज़ उनकी गलत लग रही है तो छोड़ दो, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, उनसे भी गलतियाँ हुई हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही उनकी बात, आप उन गलतियों को उनकी छोड़ दो, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ना। आप ये देखो कि बात क्या कर रहे हो, ये ना देखो कौन कर रहा। अगर उनसे कोई गलती हो, उनकी सारी जो खिदमात है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं तो मुत्तफ़िक़ हूँ उनकी बात। और कोई बात किसी की है? सो गया कमाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह तो रहमत फरमा, अल्लाह तेरी बरकतों की रात है, अल्लाह इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अब तक हमने जो भी नेक अमल किए हों अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमा। अल्लाह पाक हमने यहाँ जो बात की किसी किस्म का शर हो हमारे दिलों से दूर फरमा, जो खैर के पहलू हों हमारी ज़िंदगी में उतार दे। अल्लाह इस रात में हमें ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह लोगों को माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह पाक हमें भी तू माफ़ फरमा, अल्लाह तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है, अल्लाह तू माफ़ करता रहता है लोगों को, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा। अल्लाह इस रात में हमारी माफ़ी के फैसले फरमा, अल्लाह बाकी की ज़िंदगी ईमान वाली आसान सी ज़िंदगी अता फरमा, अल्लाह ईमान वाली आसान सी मौत अता फरमा। अल्लाह पाक हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उसके अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा ले, तो यहाँ हाज़रीन है उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, कुरान की सही समझ अता फरमा, कुरान को चलना आसान फरमा, दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह पाक आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह फ़िलिस्तीन में यूक्रेन में जहाँ जहाँ इंसानियत परेशान है सबकी मदद फरमा। या अल्लाह जो जालिम लोग हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी पक्की सच्ची हिदायत नसीब फरमा, हमें भी सिरात मुस्तकीम अता फरमा। या अल्लाह पाक हमने जो मांगा या अल्लाह उसे अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।